लाहौर बार के साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मलक मकसूद खोकर साहब, इनसे बात करेंगे जो टाउनशिप लॉयर्स ने इधर तकरीब का एहतमाम किया है, इस इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मलक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टाउनशिप यंग लॉयर्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमारे छोटे भाई हैं, ये सारे अहमद है, शहबाज है, ये रिजवान है, इरफान है, इन सब छोटे भाइयों ने एक यहाँ पे यंग लॉयर्स का ग्रुप बनाया हुआ है। और ये इनिशिएटिव इन्होंने जो अभी इन्होंने लिया है, लेकिन ये शुरू से चल रहा है। जब मैं एज ए लॉयर मैं वोटर मेंबर बना, तब भी उस वक्त भी टाउनशिप लॉयर्स फॉर्म मौजूद था, तो यहाँ के सीनियर्स ने मिलके बनाया हुआ था। माशाल्लाह उस वक्त भी हमारी स्ट्रेंथ मोर देन 100 थी, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 375 से अबव है लाहौर, यहाँ सिर्फ टाउनशिप के अंदर। और ये छोटे भाइयों ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। ये इनके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं थाने कचहरी के, ये यहाँ पर खुद एक दूसरे के साथ मिलजुल के हल करते हैं, गली मोहल्ले लेवल पर इसको ये खुद ही टैकल कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल बच्चे हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं, और ये सारा जो पंडाल बनाते हैं, सारा कुछ बनाते हैं, ये खुद से बनाते हैं, ये कहीं से कोई एड नहीं लेते, ये सारे दोस्त खुद इस पंडाल को सजाते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत करते हैं। मलक साहब, आपकी तो माशाल्लाह से इधर टाउनशिप में बहुत खिदमात हैं, शुरू से माशाल्लाह से आपने लॉयर्स को जो यक जान करके रखा हुआ है। ये जो टाउनशिप लॉयर्स यंग लॉयर्स फॉर्म बनाया है, इसमें तमाम वकला के छोटे से छोटे जो मसाइल होते हैं वो सब कुछ हल होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वकील खुद लोगों के मसाइल हल करता है। उसकी वजह ये है कि ये वकील हैं, ये इसी काम की फ़ीस लेते हैं, ये इसी काम के लिए लोगों के काम करते हैं कि ये फ़ीस लेकर लोगों के काम करते हैं। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि एक इत्तेहाद, एक इकट्ठ और एक दूसरे के साथ जान पहचान, एक दूसरे की गमी खुशी में खड़े होना, एक दूसरे की ज़रूरत के काम पे उसके काम आना, ये इसका मकसद ये है। और ये जो आप अभी फरमा रहे हैं कि हमने ये आपने फरमाया कि मैं यहाँ पर हमने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, मेरे दोस्तों को यकजान रखा हुआ है। ईमानदारी की बात ये है कि ये यकजान पहले ही से थे, हम इसका हिस्सा बने हैं आके, अपने वक्त के साथ हम हिस्सा बने हैं। अब ये छोटे भाई हैं, रिजवान है, ये सारे अभी जो वकील बने हैं, फिर शहबाज है, अब वो उसी यूनिटी के धारे में ये भी आ गए हैं। यहाँ पर कोई जमाती सिस्टम नहीं है, कोई सिर्फ काला कोट यहाँ पर पहचान है, काले कोट के साथ सब खड़े होते हैं और काला कोट ही इनकी जमात है। कोई नून लीग या पीटीआई या मुस्लिम लीग, कतई तौर पे इनमें ये डिवीज़न नहीं है, ये सब वकील हैं और एज ए लॉयर ये इकट्ठे हैं। अच्छा मलक साहब, ये जो आपने टाउनशिप यंग लॉयर्स का ये फंक्शन ये इन्होंने किया भाइयों ने, ये कोई किसी और जगह भी यहाँ पे होना है? जी देखें, मेरी बात ये गुजारिश ये है कि हर इलाके में जो जो दोस्त एक्टिव हैं, उन्होंने अपना दोस्तों का इकट्ठ बनाया हुआ है, एक छोटी सी यूनियन बनाई हुई है। तो अभी जो हमारे बार के इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, बार का इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हर इलाके के दोस्त अपने अपने जो है वो इलाके के दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और जिसकी वो हमायत कर रहे होते हैं, मिलजुल के उसकी हमायत का ऐलान करते हैं। ये हमायत जिसकी इन्होंने हमायत करनी थी, जिसकी सपोर्ट में ये कर रहे हैं, लेकिन आज उसका ऐलान कर रहे हैं ताकि उनके कैंडिडेट को उनके जो उनके उम्मीदवारान हैं वो उनको इस तरह से इकट्ठा करके एक जिसे बूस्ट दे रहे हैं ये सारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुनीर हुसैन भट्टी साहब के इलेक्शन लड़े सदारती हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी फेवर में मैंने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में तकरीबन 10 से 12 फंक्शन अटेंड किए हैं। मैं वाल्टन गया, मैं इधर हमारी दूसरी टीम उधर गई हुई है, आज़म गार्डन गई हुई है, इस तरह हमारी एक टीम यहाँ पर पंजाब सोसाइटी में है, मैं 2-3 जगह से मैं हो आया हूँ। इस तरह से हम ये जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, ये एक फंक्शन जहाँ पे भी होगा, अगर हम ज़रूरत महसूस करेंगे कि दोस्तों को फिर इकट्ठा करना, तो ये टाउनशिप तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है। मैं माशाल्लाह से मलक साहब आपकी वैसे भी बहुत इसमें खिदमात हैं, समाजी तौर पे भी माशाल्लाह से कोई भी किसी टाउनशिप के बासी को कोई भी मसला हुआ है वो आपके पास गए हैं तो आपका 24 घंटे माशाल्लाह दरवाज़ा खुला ही रहा है। आपने हर टाउनशिप के वैसे भी शख्सियत की मदद की। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये मेरी ना अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स मेरी एज हो गई है और मैं पैदा भी टाउनशिप में हुआ हूँ। अब टाउनशिप की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, वो यहाँ पहले ये रहता था, अब ये आ गया, अब वहाँ फलाना आ गया है। अभी हम यहाँ किसी को ये नहीं कहते कि फ़लाँ ब्लॉक में आ जा, हम कहते हैं वो फलाने के घर आ जा, तो वो सबको पता है कि ये किधर हमने जाना है। तो ये टाउनशिप की खिदमत वाली क्या बात है, हम इनका हिस्सा हैं। अब जो पहले बड़े थे वो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम उनके बच्चे हैं, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, अब हम उनके बड़े हैं।
تو یہ تو پھر ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ بار ایسوسیشن جو قائم رہنی ہے ہمیشہ کے لیے. ہم دوستوں نے آنا ہے اپنے اپنے حصے کا, اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, اپنے اپنے حصے میں اپنی جو ہمارے حصے میں ٹائم آئے گا اس میں ہم نے سرگرم رہنا ہے, اور الٹیمیٹلی سب نے آف ہو جانا ہے. ان بار ایسوسیشنز نے ان علاقوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے, اور بس آپ کا ایک وقت ہوتا ہے, آپ نے وہاں گزارنا ہوتا ہے. یہ ہمارے الیکشن جو ہے ہر سال ہوتے ہیں. لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن ہیں وہ جنوری میں ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ ہم نے ٹاؤن شپ ینگ لائز فورم میں ایک اناؤنسمنٹ کا انعقاد کیا ہے, جو کہ تمام ٹاؤن شپ کے جتنے بھی وکلا ہیں وہ مل کے ایک اناؤنسمنٹ دیتے ہیں. اس میں ایک صدر ہے جس میں ہم نے منیر حسین بھٹی صاحب کو اناؤنس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نائب صدر پہ جو ہیں وہ ہیں ندیم اسحاق ڈلو صاحب, اور سیکرٹری پہ ملک شجیل کھوکر. اس طرح ماڈل ٹاؤن کی ایک سیٹ ہوتی ہے اس پہ ملک بلال آصف. کینٹ وی پی کی سیٹ پہ جو ہے ہم نے وارث گجر صاحب کو اناؤنس کیا ہے. اور اسی طرح فنانس سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری اور لائبریری سیکرٹری کی سیٹ ہیں جس پہ ہم نے زبیر گجر اور رانا عمر فاروق اور عمران شاہ کو اناؤنس کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں یہ جتنے بھی دوست ہیں جن کو ہم اناؤنس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور یہ سرخرو ہوں, اور ہم وکلا کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں اور لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ ان کو جلد انصاف کی فراہمی ہو. اچھا زہیب بھائی, یہ جو ٹاؤن شپ لائرز ونگز آپ نے یہ ایک تنظیم بنائی ہے, اس میں جو ٹاؤن شپ کی جو تنظیم ہے اس میں کتنے وکلا حضرات ہیں؟ ہم ٹوٹلی جو ہیں وہ 150 سے ابو ٹوٹل وکیل ہیں جو ٹاؤن شپ سے بلونگ کرتے ہیں, جس میں ہمارا یہ ینگ لائرز کا گروپ ہے جس میں 72 75 اتنے جو ہیں ہم جو ہیں ینگ لائرز ہیں. تو ہم جو ہیں وہ یہ الیکشن جو ہے اس لیے انعقاد کرتے ہیں, اناؤنسمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ جو کل کو ہم میں سے بھی کوئی آئے الیکشن لڑے تو ہم جو ہے یہ سارے مل کے اس کا الیکشن ایک اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے ہم بھی لڑ سکیں. اچھا زہیب بھائی, ماشاءاللہ سے لاہور کے اندر یہ میرے خیال سے پہلی ایک کسی ایریے کی ایسی تنظیم ہے جو ان ینگ لائرز نے اپنے ایریے کی بنائی ہے ماشاءاللہ سے, جس میں کوارڈینیشن کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ وکلا حضرات, وکلا برادری آپس میں مل کے یہ جو بھائی چارے کا وہ تنظیم بنائی ہے ٹاؤن شپ ینگ لائرز کے نام سے. اچھا, اس میں جو آپ کا جو ٹاؤن شپ ینگ لائرز ہیں اس میں آپ کے صدر کون ہیں؟ ٹاؤن شپ ینگ لائرز کے جو ہمارے صدر ہیں وہ ہیں احمد کھوکر صاحب. احمد کھوکر صاحب. اور جو نائب صدر ہیں؟ نائب صدر میں ہوں, آپ نے مجھے ابھی نائب صدر میں ہوں. اس طرح زہیب بھائی آپ نائب صدر. بیسیکلی ہم نے یہاں پہ جو ہے نا عہدے نہیں دیے ہوئے, ہم نے ایز اے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جو زیادہ ٹاؤن شپ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک ایگزیکٹو ممبر ہیں. ہمارا ایگزیکٹو ممبر کا ایک کور ہے, گروپ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ٹاؤن شپ کے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. رانا رضوان ہے جس میں عبدالرحمان گجر ہے, میاں سلمان ہے, ٹھیک ہے, طاہر مناس ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح علی رضا کھوکر ہے, احمد رضا کھوکر ہے, اس طرح اور ہمارے بڑے بھی ہیں ملک مقصود کھوکر, اختر رسول, ارشد بھٹی, محسن جٹ. اس طرح جو ہے ہمارے بڑے بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ماشاءاللہ سے جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تو ٹاؤن شپ کے لیجنڈس ہیں, جس میں یہ آپ نے ملک مقصود صاحب کا نام لیا ہے, عباس چدر صاحب کا نام لیا آپ نے, ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سے ٹاؤن شپ میں جو لائرز کو یونٹی کو اکٹھا کرنے والے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ سے جو لائرز کی یونٹی ہے نا وہ کسی بھی معاملے میں ہم نے دیکھا ہے آپ یکجان ہوتے ہیں ٹاؤن شپ لائرز والے. ایک ان کی بے مثال بات ہے ٹاؤن شپ لائرز کی, یہ جو فارم ہے کہ یہ ہر مسئلے پہ چھوٹا سے چھوٹا لائرز کا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو, یہ جو تنظیم ہے یہ یک زبان ہو کر اور یک جان ہو کر ہر مسئلے کا حل کرتی ہے. جی زہیب بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا. اور کیمرہ مین حفظ لیاقت کے ساتھ AS نیوز لاہور.